Menjua-jua man banta kerina, ija pape kita ringan ibas pak segenduari enda, Tuhan di bata tetap si masu-masu kegeluhan ta. Mari dage obe dengan si dengkakan karena kata di bata ibas pejejin tabas paksa minggu enda, ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan, ija ibas waris sendahenda kam tetap lalap memperdiatikan kegeluhan kami, kata dupe jadi gegeh kami nerangi, kerina dampar kegeluhan kami, gelah reh paguhna kini tekan kami guna dalani wari-wari kegeluhan kami maka ngerana kam dagi utuhan kami go sikap megikan katandu ibas gelar Tuhan Yesus kami gorto toman bandu amin. Sada Korintus 10 ayat 23 seh 33 baginda mekerna kata di bata lit kala ngatakan sa kai pe banci ilakoken tuhu tapi labo krina erguna kai pe banci ilakoken tapi labu kerina puhulikan. Ola isi pengukuri untung manbana saja. Tapi ingat pengukuri untung kalak si deban. Kerina daging si idayakan itiga, banci ipandu, alula pada nungkun-nungkun ibas pusu pratendu. Sebab ibas pustaka si badia lit tersurat. Doni endaras kerina isina Tuhan empuna. Adi sekala silate man Yesus Kristus, di lokam man ras-ras. Jana tetap ukur nundahisa. Panlah kai si idang kenaman bandu, alula pada nungkun-nungkun pusuhndu. Tapi, adidit kala si ngatakan saman bandu. Pangan enda enggo ipersembahkan man berhala. Olapan pangan erkitekan kala si ngatakan saman bandu dengan erkite-kitekan penggejapan ibas pusuh sila tetap. Labo penggejapan du. Tapi penggejapan kala si ngatakan saman bandu banci jadi litkam ngatakan. Engkai maka penggejapan kalak sedeban, jadi hakim nandangi kebebasanku. Adi ngatakan bujur nge aku mandi bata karena pangan Engkai maka ipandang kalak aku. Sedangkan ku katakan ngebujur mandi bata karena pangan Dage, krina silaku kendu, subuk man entah minum, bahanlah si krina tama kemuliaan mandi bata. Ola ibahan dukiti ukur kalak, subuk kalak Yahudi, entah kalak perbegu, entah pe perpulungan di bata. Bagi aku, ku pala-palai erbahan singena ati kalak krina, ibas krina si kubahan. Labu keuntunganku si kudarame, tapi keuntungan kalak sinterem. Gelah ia terkelin, terjang sendame, karena bahan renungan tak endah. Bapa nandi senaras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Korinti emo sadaku ta simbelin, si ingani berbagai-bagai bangsa. Kutai terkenal arkiteken perbinagan na. Kebudayaan na si megah. Bagi pelika lagu langkah sila muhuli singgo biasa ilakukan na. Ras agama-agama si erbagi-bagi selit ibas kutai. Tupung sing lit terjadi persoalan. Karena masalah daging si perjualbelikan i pasar Korinti. Emo daging singgo ipersembahkan man berhala. Karena soal pangan si banci ipan bagi pelang. Paulus izenda mereka penegasan bahwa karena pangan ibas doni enda banci ipan. Termasuk singgo ipersembahkan man berhala pe. Sebab ibas pustaka si badia lit tersurat doni enda. Raskrina isina Tuhan empuna. Bagi pe. Ipersengiti Paulus gelah ola kala enda jadi batu sandungan. Gelah ola ibahana kiti ukur kalak. Subuk kalak Yahudi entah kalak perbego. Entah pe perpulungan di bata. Bagi pe karena pangan. Singgo ipersembahkan man berhala. Adilit kalak singatakan sa. Bahwa pangan inggo ipersembahkan man berhala. Sienda kepikan olapan pangan arkitekan kalak singgo ngatakan sa. Ras arkitekan penggejapan ibas pusuh sila tetap. Bagi pe ia juk Paulus perpulungan enda segala ola ia mementingkan dirinya sendiri. Tapi pe berdiatekan kepentingan kalak sedepan. Gela alu bagi kai pe silaku kena subuk man entah minum kerinana. Tama kemuliaan man di bata. Bagi Paulus pe sendiri. Ia pengko jadi contoh usihan. Ipala-palaina kepekan erbahan singena ati kalak krina. Ibas krina si ibahanna. Labo keuntungan na saja idaramina. Tapi keuntungan kalak si entrem. Gelah ia
terkelin. Tema pejejenta Krina tama kemuliaan mandibata ikaitkan kubas budaya modern. Adi sueras konvensi GBK Penta dalam terang firman Allah, manusia harus menggali, mengembangkan, dan melestarikan budaya secara positif, kritis, kreatif, dan realistis untuk kesejahteraan manusia. Palasna emekap kata dibata. Maka ibas ayat 20 telundai si isina ikatakan kai pe banci ilakokan tuhu, tapi labu krina erguna. Kai pe banci ilakokan, tapi labu krina puhulikan. Contohnya, adi budayanta kita kalak karo membagedagi kapdu, adi si muhulina tentuna ngelu si sampat-sampatan, si keleng-kelengan. Bagi pelik kak budayanta ngeri penina, si megegeh nampati si kurang megegeh. Baik ibas meriah ukur, bagi perati ceda, rasi de banna. Si tentuna bagi si ngena ati Tuhan di bata. Bagi pe, lit kepeikan sila mahulina, ibas kini teken sindekah. Contohna, lit dengar kita pe, ngokala Kristen ningen, git dengar nehken cibal-cibalan man kalak singgo mate. Make guna-guna, rasi de banna. Baka tentuna, selaku anak Tuhan di bata, kita harus hati-hati, metenget kita, menggermet ibas budaya-budaya entah sila muhuli enda. Bagi pe budaya modern, sueras kemajuan zaman si genduari enda. Memang lit sisi positifna. Contohnya, adi anak-anak ta banci erlajar ia arah media sosial. Amina ibas situasi pandemi COVID-19 si wahenda, ia erlajar ibas rumah nari. Tapi, lit sisi negatifna. Si harus kita pe memang metenget, menggermet. Gela olah kita pe terpengaruh arah berita-berita hoax. Contohnya, entah pe lit si idah kita si rebahan sabanci saja kini teken tapi dauna ras Tuhan di bata. Maka baik sila muhuli arah budayanta kalak karundai ras budayanta si genduari enda emaka budaya modern senda metentuna harus iterangi alu kata di bata gelah nakai kepeikan gelah tetap megegeh kini tekentah. Gelah kita pe banci jadi contoh usihan si muhuli. Gelah nakai pe silakun kita jadi tama pujin man Tuhan di bata saja. Si palasna Tuhan di batantalah jadi gegehta. Ia mau ngenca pusat penembah henta. Arah anak-anak Yesus Kristus singgoroh kuduni enda guna nebusi dosa-dosanta manusia si erdosa gelah kita terkelin. Ia mengenca Tuhan tadi bata arah anak-anak Yesus Kristus si memimpin kegeluhenta. Ku arah dalin si muhuli bagi si geda Athena. Maka arah krina dampar kegeluhenta. Marilah tetap kita ngatakan bujur man Tuhan di bata. Bagi mendagi karena bahan renungan ta ibas pejejenta bas pak seminggu enda Tuhan di bata lah si tetap masuk-masuk kegeluhenta ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Arah katandu si inggo ipasu-pasundu segala alu bagi terang ras tangkas pengangkan kami Bapa. Gelah nak katandu enda pe. Mereka persingat man kami, gelah tetap kami, alu kepentaran sirna ibas kamnari, tetap ngasup kami, geluh bagi singenda ati Tuhan di batas saja. Terpuji termulia gelar do Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus, kami gorto toman bandu. Amin, bujur melala.